na saa nneɛma yɛ nneɛma yɛnya firi wɔ mmerɛ a yɛde nam yɛ yɛde nokoredie yɛde ahotosoɔ yɛde den yɛ bɔ Onyankopɔn adomɔden gbɔna ne si ɛba bɛso ɛhɔ de yɛtumi nya saa nneɛma yi tio na twa sɛm si ɛtam no de no kɔto ɔbodan mu 3 days na fɛ nyam no hyɛ asese yi ne ho adi yɛahyɛ sika kɔkɔɔ na wie afei deɛ neanya no nyinaa sɔne kɔ wiase bɔne a wɔbɛsoa yɛ no nyinaa wɔde akɔ owuom wɔde akɔ ma porɔeɛ wato no nyinaa agu afei na ne onyam no ankasa da ne ho adi anuonyam no na ɛkora me ɛnɛ ɛno na ɛkora wo anuonyam no na kura yɛn a yɛde ne na nenam anuonyam no na so ɔde ahinta ama da kɛse asom si mehwɛ a wɔnyaa wɔbɛyɛ ɔno mu kora no asusu dada nanso bia nipa no kora no ɔnwe bɔne wo kyɛ sɛ yɛde nyinaa yɛ pɔne dane da nyinaa tita mogya ɛhwehwɛ obi aka ne mogya agu fam mompɛ sɛ Onyankopɔn bɛlifti Joseph wɔ mo anim amomahu nti ɔde ne kɔ na ɔkɔ lifti no baabi na wama mo ba bɛkoto sɛnea ɔno Onyankopɔn pɛ sɛ ɛsɛ mo koto no ntina suafo na ntie onipa ne etie Onyankopɔn ne no ntina difo pa na ntie onipa ne etie Onyankopɔn ne no so onipa kasa onipa firi ne pam kasa ɔkasa ma bronsam ana ɔkasa ma ne ho. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Asidanka utwedi apo Onyankopɔn ayeye nka ne din ono na aseda ne anuonyam nyina enkoma no ene wo mra di nyamso mpedwumadie eba be hyasie menua odofo ba bibiara wo mesese doni modo wa adwen wa koma nyina be kamede ho na nyina bia no aka so twedi apo Onyankopɔn asidanka udin sane ameka ne da no se nyina afiri akoma kromu akoma emutie na ye di aseda kronkron ma otwedi apo Onyankopɔn a ekoma ye na sai nneoma bebree e wo ya kwan mu na ye nneoma bebree yi enuma bia obonefo no de gugu ya kwan mu a enye maye no Onyankopɔn nam Yesu ebubu ni nyina firi ho ema me no amienu edi ye ho ema ye nim da ho enti emra edi nyamso mpedwumadie eba be hyasie na ade ba kopɛ ene betumi ayese de aseda be ma otwedi apo Onyankopɔn na ene nyamso mpedwumadie se ne ye ne da no ye ba be pensen trosem no mu ne apɛ no kora ehu na me wogidie yie se ne Nyankopɔn kronkron adi ene mu kan dada enti bibiara ebesua ne no onam na adom so de beto akoma so ama asem no atumi atena yemu na atumi aye ho adwuma nti bibiara wo odofo fa otwosem ne bubu akoma ne yemfa nyamso mpedwumadie no hyase na Onyankopɔn eba beye me no ho ensentrene ene nti bibiara wo keka ho maame ne yemfa dwumadie no enhyase na ne yadesua yebesua na onyamso mpedwumadie so asem no etire ne se respect marriage di aware ni hweye no ngu aware mpamfin emu aware nimtia ensaya wade na tutu aware mra fi se wona wo yesa niema nyina ya nuoma Onyankopɔn anisa won fi se aware e first institution a Onyankopɔn edema woni payenka ye kane emra Nyankopɔn fa mra na hyedie bia ma wonipa no na aware ho ansana aware nto awonto atoso eba asase so na aware hyehye ho yenti asem ni yepa ansana wiase mu nimdie bia maaye yenya police station yenya court yenya prime minister yenya queen yenya king na aware hyehye ho ti asem ni yepa so our way hyehye a Onyankopɔn de ma wonipa edi Nyankopɔn hyehye ne mmere nyina kane ti asem ne yepa enhyehye biara Onyankopɔn de ma wonipa e wa asase so ehya aware ase including Nyankopɔn mra a wonam Moses so de ma Israel ti asem ne yepa fi se mra Onyankopɔn bo wonipa wie no Onyankopɔn wo so onipa hia ohokafo
onyankopon yes onyankopon hu se onipa hia ni chi bi wona brabom eyo berima enti oba man na trosem so no akasa nyankopon de ne honhom eka oba no ne berima no bomu eye won baako ti asem yo emra onyankopon yi Adam emfem pade na odenwunu ifwie no trosem se odene koma Adam na Adam hu oba no a ogire onyankopon nim ka se we de me dompe mu dompe me honam mu honam we de be fe no ba fi so berima mu no yi no frie ti asem ne pa na trosem se enti o ka se enti no berima beja ne na ja ho no de no ho akobata na yire ho na won ba nu akoka bom akoye honam kro wonyankopon nim tio sanse me nyina koso onyankopon nim mra na onyankopon gina ho na oba ne gina ho na ni kuru gina ho na oberima no ka sanse me nyina tio enti oni pache tumu sa oba no dompe mu dompe ne honam mu honam yenti ma onyankopon ka oba ne oberima bomu no akasa nyankopon hu nti e ka wari hyehyɛ mfiri asase so ti asɛm ne yo awari hyehyɛ mfiri asase so enti na ɔse ne ɔtete awari mu nhwɛ ne ho yie ti asɛm ne pa ɔkan Mark 4:10 and Matthew 19:4-6 a hona Christ kan sansɛm kyerɛ yɛn sɛ deɛ onyankopɔn kan bɔ mu no onipa biara nhwɛ yie na wantetim fisa wawe ya de ono ankasa nyankopon na de ne honhom ehye oba ne oberima ntem ye won baako sani amensa mienu ye wo hoi midwo ye mfanto ama oberima nie oba nie oberima ibeje na ja ne na ho na ode ne ho akobata na yire na omba nu akoka bom sa me kam nsan bom a mitumi pesa me nsam adentua fisa bibiara nsam mienu ntem ai ka won bom enti mensam yenu mutumi titi anytime bia fi se bibia nshantem na mo mensam yenu se ya di glue afa mensam na me de mensai tare mensai mo a mensam yenu be ka bo mai ba kwa titi ma enye yie se betinya titi mo a gese sei glue na ehye mensam yenu ntem ansana yetumi titi ensanom ti asem ne pa nti amra na ono yire nware no na unie na oyiri nie na mutumi hia nanso mo nka mo nya baako mutimi hia mo hia enka mo bi ani ho fisa ne hye mo ntam ya mo baako no o mehye mu na mo so mo nya kogye onyankopon nim na mo kodense kantam ekire onyankopon se osuo mo ojamo me no beko kopem oguo mu ti asem ne pa na danse nyina ba mo twedi ampon onyankopon nim a ne onyankopon honhom ye ne se onyankopon ma ne honhom eba be hye ba nu ntem no akama fam moti menye ye biem so before say ubetumi atete awarie mu no ade so de kan tete nyankopon honhom no firi awarie mu ansa na awarie no motumi atete fisa de okam bom ye mo ba ko ye nyankopon honhom yenti asem ne ye pa na ne ye be kotro asem no mu nyankopon krokro be kasa kye me no ene tio ansa na obi betumi atete awarie mu no ade so tete nyankopon honhom efiri awarie no mu ansa na otumi atete awarie mu fisa yo no nyankopon honhom e no de kam bom ye mo ba ko onyankopon yo berima mfem pade out of berima mfem pade 24 onyankopon yimu ba ko meka 23 ba ko no yiye no de konwono oba ntino tokro da oberima no so onyankopon honhom ti asem ne pa nyankopon honhom efadie wani so ani hu ade betua ne ani hu amre onyankopon yi oberima mfem pade no oberima mfem pade 24 mfem pade ya dia ya kudua na ani ntumi hu bon na esem no ya dia wani ntumi hu ti asem ne pa sa wokona ko hu oni pamfem pade se gugu esi abedwane obeka so sama ba ofie ehu pa ti asem ne so onyankopon yi mfem pade firi honhom eno de beye ni suomu ade a ye fra no ba ti asem ne yo fi se no berima ni ani je bia woni mu ento onyankopon yi ni ani hu eno de beye ni ani hu de ma oberima no mfem pade o
nanso otu nani a ohun fempade no na mre onyankopon hu se twase onya ne obekekere obarima ne hwe ne obeka no ho no kanya no onyankopon tutu nani na ofa dotie de nwene oba enye fi so ofa fam dotie na ode nwene sanya onyo Adam no a obia nche obia nche obia se obia nsum obia no obia yepe aye nipa mienu ene wapo won o kan bo manyeye so onyankopon eyi obarima no amfem pade ani ntumi hu ene ode beye ne ani tumi hu aye oba tio eyi obarima ni gie ene ode ma obarima no ene ono ankasa nyankopon efiri obarima no ho keka no obarima no anu sem o kan onyankopon nim se wedi mi dompem dompe mi honam eno nyankopon hu so barima no betime atinani ahwe ne yiri eno no akasa nyankopon ye dansini ho eno de ne honhom eka o barima no ne o ba no bomu se o barima mbere bitu a jawaja ne wo da ho na fa ho ko na o yire busuafo enfa o yire mawo na o ne na mienu monko kamom enko ye baako ti asem ni ye pa Bible say emre onyankopon nyiro ba no wie no ode no pre obarima no wanfa obarima no akoma oba no ode oba no pre obarima no etiri echi oba ware ma obarima ti asem ni ye pa hwe mien kan quotation quick na fe yambra back yenko Genesis ye kan Genesis 2:22 yentie bibi ho na yenhwe ni ye pa se ne onyankopon ye oba de ma obarima o see Genesis 2:22 no o see na awrade nyankopon de mpade a oyi free onipa no mu no ye oba na odele pre onipa no na onipa no kan se afa me dompe ne me honam nie ye na obafra no oba efri se obarima mu na oyi no free santi na obarima beje ne na jaho na odin ho akobata na yire ho no yo honam kro na won banu no adaja obarima ne yire a won aningu ti asem ne yo trosem se onyankopon ye mfem pade no na ode ye oba no eno akire no ode oba no bre obarima no na obarima no ho oba no se we no me dompe ne me honam tio sunsun no nyankopon di dua onipa mu nakasa ti asem ne pa entin ka oba enye musuo ema obarima aware enye musuo ema onipa nanso ne aware be musuo ama onipa oba be musuo ama obarima be musuo ama oba ti asem ne yo ti ni pa onyankopon de oba no bre obarima no na obarima no kasan kame onyankopon nim o hyesan bo onyankopon nim o hyesan kome onyankopon nim oba no gina oba no so gitumu eno no akasa nyankopon ne honhom eka won bo mu ye won baako se free na komo mienu mo bededa amoni ngubiem fi sama ye honam kro enfem pade no ayiye ana ni hu ye de aye afa ni ani tua e de na pa so now honhom oba na se ba be se ba bia ofri nanso ye honam ani tua no enti tokure ho obarima no ho ama obarima no ntimi nsipe ensita a wo yo kandifo a enye ye no afa de sa tokuro na tua afa ama obarima no wasipi asita so now ne mfem pade a na ni hu no afa mfem pade no aba honam mu na ni tumi hu otu na mo na chia ne mfem pade tumi ka kire no se ba bia wokọ ne a enye otie fi se yo no ne honam ti asem yo enam ba o se onyankopon nim ti on train santa biaraga so de papa ne yire fi so nim se ne yire ye ne mfem pade mu baako o trans na o pia on susuta so obetwa ne yire ntro ana so de ne be fa company biara so ana obefa na chi akofa o ba foforo fi so nim se ye ne mfem pade mu baako se ne o da o dwen ho no Sarah and o dwen ne yire ho Sarah no banu sunim se ofuro barima no mu ne bai fi so barima no kai e wo nyankopon ni ma no banu ti o mo banu hu se ofuro barima no mu ne bai
oye bema no mudo pemudompe ne ne honam honam oba no gyetom oba no yenu nyara nti obra ne ho ase abre ne abre nyina ma ne kunu fiso onim se ne mu no free buy ti asem ne yo onim se ne mu no free buy nti abre ne abre bi oba no twia odwense obetumi apo ne kunu ama ne kunu sipie sita na wagira ne a ekron na mo no oba no enya nyonyam tina panifo so oba wani onyam no kunu ena so parama so popra na sin yia na firi ne yire esin yia na firi ne yire fi se maye sunsuma onyankopon eyo ye oditi oparama chi fi so hu so oparama nkota yeye nti o maye sunsuma onyankopon ye a odu nti oparama odini ti oparama chi so oba timi se obema oba timi oparama yi nti na no hwe democracy abaya countries ahodo no a democracy was now obetumi aye can before prime minister and as a president etwase wo ye oyire ba kokunu tio etwase wo ye oyire ba kokunu adenti fi se wonyina nim ehyehyɛ mu se obarima bia okura oyire ba ko one ne te no kura ni odomu obama o CPC ta o ye responsible man ya didn't kan a eyeye ya ni o can before eyeye na me no be ko twosem no mu na wo hu ni entre ma onyankopon na Israel fo ntam teteye afi ono akasa nyankopon ne nsem ma odi fo Malakai so mfamre o man no awari seye awari duduo ememe fuma ememe muma ni ememu merma ni meme fumema ememu mema ye wunti na ma onyankopon no man ne ntam teteye na onyankopon yi na ni firi o man na ye die nyina so se onye o man ne sam bibia bio if you are here mama obibiara a odu aware mpa ho fi no obu aware ntia no mfa aware nya hwe no ne ebu bia ma oba aware oba ma bi otumi ka se media me mumma jojontie umuma ti asem ne pa oba bi so tumi bia na no ka se media oba ma de me ne ye den me mumma ma ti bonkoso umuma woni kwa onyankopon fa so enyi no do ma obema woni ma permanent da woni obema ntem na essence onipa ira kwan na onipa nim ne akọ na onipa nim ba bi ofiri pa enti ene e fum wiase nioma yenkai osmafo Paul kasembi osie wade nyina ho kwan na ensuye ni nyina na ye man ma woni na ho mame fisa wari a oti ase no e chia wa kwan awari a oti ase no e bomusu ama awari a oti ase na frefre no me ba so na won hwe ne adan kwa ma bi ubeye mobo fisa wari a sese onyankopon de ma onipa e ye sese ono akasa nyankopon no buo so twa so onipa biara de obuo ma wari onim se onye ready so betumi aye obema a wo sipisita enkwa wari sanso no ba metufo onye ready a membe ho fisa wari ya de kan krofo millions of people clear to good day and no berima no ba etim ko gira onyankopon ni ye ko di nyankopon ho fel fisa oba ne hu berima bi wona ho ne hu berima no ye ne fe ti o se me ware o berima no so hu bibi oba no ho ye ne fe ti o se me ware o oni ma ware sese bia oni ba bia ware free buy ne ba bia ware ko na onim ne o se ware sunsanso e ba ne so ne nomi a ono akasa frema ne ho nti ya sorry ani akogina onyankopon nim ni akoke kantama kese e onyankopon nim osumo ojamu me no beko pene ajiso owu maye ene de wate ho owu maye afedi a ware no wa kogina onyankopon nim ko kantam no wasen eye o sa ware hyehyɛ bi keke ai pass asiso se woni mana o se mresanti amunim no onyankopon pu na ne gumuma ato so nanso na de waka ne ya kyerem aware hyehyɛ kasie a onyankopon yema onipa obibiara obu aware nimtia no bu onu akasa de kra nimtia
obi obu awareɛ ne ntia biara sɛ ɔno ankasa ne kra ma oni na hodofo ye pone kete bebra yenim eno kwa sonde mo e ma ku ma me foi leaders e ma kese eseya wari onim so se wari onu ni kunu onu tifi onu ayo ni kunu oba akase be ma no be brazia no be skirt no se top abodu ku aka ho tio wadene ni kunu oba e no di na chi e ma bi broma ma ofie ti asem ni ye pa me se e ma no bia ye on kunu no mema e ma no ngu fie ti ko fie wa e ma mienu na gu fie o an twese ka yo perima no ba de tra fie no e na ko fie wa ma mienu na ti fie o an ya wo ma udini se sa ma e betu ya banyini afufe e wo nyankopon mu so no nyankopon hu mo frɛ mo pa udini se abapa e na odua ma wo mai udini se kwampa na wo ba ma wo mai ti asem ne ye pa ti asem ne ye sa na na obekọ afie bi mu osofu pani desi asofo no including asofo no ankasa asofo no binom nye wonyina ya na me kan asofo anya asofo nyina ye wa asofo papa ho wona nyankopon ankasa to ne sa frɛ won na o ye nyankopon dwuma won no kra kwan so dodo no ho o ye ntem na mmona wo yasofo papa ne ane entanti wonka fi so nyankofo nyankopon na monso bibia ye de nanti boda wuro chairman san ti asem ne yo ti aniye pa me se na asofo binom asompanifo binom asorikofo binom bisu awawe tio ye de yire no tufie ane yadan wonkoa bema freduma ba no be yire na to so no the time ato na duan so time ese na duan isi nanim e ma epe ne kokko apai ne be firi no ba bia ba ka tra ne yire a won dwin poda sa asem wo kan betumi ayo ba ne ya ti asem ne yo ti ni ye pa opagya ne sa ne yonku mema na mabonten ontimi fa nkobon no oba na ono akote sika wore no awaka ne ho ntam onyankopon nim so owumo ojamo osumo owiemo wode ne beko no oba no de na dan ponchim ba e mai dudu ho sia ona bonten o hwe oba na nim a utimi so obo saman no nam adeti no aye mfomfo wonam ni kunu aka na hye ni kuna bre ne honhoma se ni kuna dane no chese wo mane firi ni payem e no te ase e ma no bi kura tumi ka so wa ma wi ase ankeye fi se wa sia oberema wa bre ne ho ase nyina ne so ye ma ni kunu bia wo ye ma no enso ni kuna ni nso wa tre bi bia wo wi ase obetumi ya ma ni kunu ani aso na nka ni kuna dono nanso mo a wo try so baby bia be so ni kuna ni no afa kwa na o se asem no ti asem ni yo ni iranim no afafo no ne mpra e kasa ni etido fon so na ne yiri tiwotie okra ne yire me basisia no afa no akosa ne mpra dem no ne mpra na koda owie no di musuo na beda ne yire ne nchen sa na ma no bi so ye okra ne kunu me kwaba okoya afam no so akoye no di musuo beda bere ma ne nchen nani ide ya wawe no oni pa conscience wen so yeah trust to me kai sa wawe fi onyankopon na bai ntie de ni die safata be ma wawe ana yenim sa wawe ya toto na se wawe ye puna ntie no me ya karima ye wana yenim osisi yenim amresantia ne yenim no onyankopon bu na ni gu ya mra to so na so na de waka ne ya kiro ni entia utie me na ne se onyankopon pesa oti nsami na wati oni ahwe oyiri na oba wati oni ahwe okuni na motinya trase na mo wo ma nyamesu wo mu na so onyankopon ni onyam na mo onyankopon kama fam na ho fi so no ne ho no de hyem ntem akama bom na mo onyankopon bam na wasi odidifo no kwan ma mo na odidifo no bonefo na mema mesem no bae na fe obi oso mfa nsia ma mo na manhyira togum so
na motime from na amamoma atime nyina baye onyankopon suafo mapa yeni aware hihye a onyankopon de tu wo ma onipa enya ne na aware atitimu no ti asem yo hwe oba sorry Sunday oba say o tight crowd o free fie na de ye okun unso bari ma o free fie ba no e de na de ye o yire o ba no mo so afo de kura wo de pa why na de koma no ti asem ne pa yen kan bibi yen koma Malakai yen tie bibi wa ha yen hwe bibi o Malakai na ye hu se onipa o tutu aware asia o titi unu onyankopon esi umpa ibon kwan obi a woni ebuo ana woni aware ni bia titi oni nyankopon tem sa onipa onu ankasa si no mpa ibon kwan ya so na di blame no nyina akogu opone fon so bronsa mo no na pe anu anya problem onu ankasa tini field ni se dwini ni dan tugu obi a no obegya mpa ibon mo bompa se me dan dwini tugu ani wura fi so no ankasa na di ne nsa edwini ne dan no o dia sebro nsam wo bura na otu ya no e twese ka oti na ni woni hwe ni yie na wo bura ye nhia no wo ja masupini ne wanchi bonka mu nsuo etne fa wo bura wo kosa no no wonye wonim se nye de na dia be gina mpa ibom se wo bura na se hwan ne se no wa na o se no because wo kunu na ne ti fie oni ebuo bia ma no wo fa no nya hwe tronko na ne ti na wura fi se ne o se wo no kunu ntawi onyankopon nti emra wo twa wo kunu to na wo twa onyankopon to ana wura fi ana won so bere ma wura fi so onyankopon ne se wo no yire ntem nti emra wo twa wo yire to no onyankopon na wo twa ne to emra wo abuse oba no wura fi so onyankopon na wo abuse na wura fi ene wati ti asemi ye pa na Malakai ha tio Malakai odifo Malakai sansemi odi prayer 1 to 4 ti asemi ye pa onyankopon na de sansemi ma Malakai se Jennifer koma o man no fi se mra onyankopon de asemi ma Malakai se on fa mra no asem no mae no onyankopon no o man no ntematete tio Israel fo dua dia na katesi so Israel fo dua enye fi se Israel asase na kasa o tiso nya asase papa ne mum ne otimi ma asase no etimi fifiri no pae na bonse no so ba ma ogufo no tudi no twedi amponyankopon nti amru biara Israel no onyankopon tambetete no Israel fo dua emfifiri bio mpo se fifiri pana katesi so na sei Israel yo maya o sawoni ahoden e wona tamfo tumi won e prebi onyankopon bete no wafiri Israel ho pe Israel tamfo fa wono mu na prebi onyankopon baba beka Israel ho no nyankopon be dombere ma okofoma Israel tamfo tumi na wona nim bio samre ye bra no onyankopon ateno afiri Israel fo e sharon tamfiri so ma bio ni o si o dide fo no kwan sa ma mu mese no bae no wate ne ho afiri ho nti Israel bambo no afiri ho afa Israel tamfo tumi baba ye ne opa biara sa no nipa etie emre pie no onyankopon tambetete no ene ma afa bo se na agya ye paibo abrabo papa twase bo ne tumi bo ne de akoshe paibo na wo teda se nyankopon ti atene ne fo paibo na o si na sufra de bonne fo paibo no wo teda so na oni nyankopon tamatete no paibo ko esia na wonim so bibia ro se aware atete no ho firi nyankopon wonim ye no nyara nti na otifia wo ye okunu sa no enti na otifia wo ye wo ye sa no fi se wonim wo dia ye paibo fi se so for binom am what ase ne se brane mo pai na wo bom pai na wo how to betwa wo mra wo hye musuo te so ti asemi ye pa na sansemi onyankopon de ma odi for Malakai e pa samri ye mra na the whole Israel mining na e free so for so ba him for so kosi o man mu panifo nkwada mamefo ne papafo emrowafo ne nkokorafo wonyina pro oba kumpo eni ho
ti asem yo enti so kan Malachi 1:6 na onyankopon sase kan asofo ho asem ho asofo na brabo bone a ho Paul man mu e ba Malachi 2:1 e ba o ti asem ni ti o asem ni ti o se asofo na so twen ene enkoso yankwa asofo re de enum ye benya mber papa ne yakọ na ne ye kan wa we ho asem ti asem yo afi Malachi 2:1 e ba 2:10 o se asem ni ti ho ti o 2:1 eho eno se asofo na so twen na fe ba 2:10 eno se awaru seye ti asem yo eno se awaru seye me pesa na ti bibiase na ye hu ni ente onyankopon ka Malachi 3 o free 7 no kan free 7 no kono a tie me kan ni tie wiasa fe ye koya asem no kasa so tie ne pa no ati bibiase wa ha o se ntutu sudu do hu nsem na 7 say e free mo ja no preso ana mo san free ma sade ho na mo ni so mo samra me chen na mes osi mo samra me chen na mesala ba mo chen asafo urade na osie na mo bisa se edi mo na yen samra wo chen oni pa be fu mo nyankopon se dia mo fu me fei na nso mo bisa se edi mo na ye fu mo fa ntutu so dudu ne maso afodie mu yen kan kwa se biu tio sanse bi onyankopon ka wa hai anchese na Israel fonfa tutu so dudu nko mami ti asem ni ye pa ene me no ko trust no miati bibia se ne Israel for the tutu so dudu ko na nso nyankopon se Israel for bon krono Israel for the maso for the ko na nso nyankopon se o man no bon krono ti asem ni ye pa na se kire nyina ne se wo de me eka na mre so se wo ba betua beka no mfa sika na mehye mensem na wo de sika no komo obi fofora eka na wo de me no da so ho wo da so de meka ontua ka no fi se wo mfa sika na nkoma ne a wo gi free no ho na mo de koma obi fofora ma ne di no kwa ti asem ni yo ti ni ye pa ne mo ni pa bok oni pa ne mo ni pa bo nyankopon krono edi kan ne se ukotua tight ama wrong pastor osofo wo nyina nyankopon nim osofo wo se nyankopon hye na wo fa nyankopon hye nya adwuma utua tight ma no pe wo da so di nyankopon ka fi se wo tua tight na ma wrong pastor wo din free ana fi wo kasa so ukotua tight no wo bere wa hye wa kwan yie na wo make sure se wo bu nyankopon usuro no wo di na hyede so dani de na so nyankopon hoden se dia obetumi akoso di nyankopon hyede so tu nyankopon nimo ti asem ne pa se wontumi nya sa ne man no ma wanka so firi han no ma basu mu so bibie kura won sam bi onyankopon tu na ne ohwe anya yi wo da so di onyankopon ka wo bo nyame kro no ti asem ne pa na obeti ase ne ne entre onyankopon be ka Malachi 3 na Malachi 7:3 Malachi 7:3:8 okay 7:3:7 e ba ya ye kan si 9 no ene etwa so na ti o niema onyankopon ka asem ne sasamre ye mbra na oman no ti yenkan Malachi 2:13 na yentie bibi o se na dia etoso mienu nsomo ye mudi ni suo na esu ni ehomegu kata urade afode pochia so ma onane nani mehwe ayeye de no na nso onye mo nsam dia so ani bio na mu bisa se enamadie so efise awurade ye wo na omranti plemo yire ntam danseni ono na watwa ne nkontompo na nso ono no ho kafo no wa pam yire no enye ba ko no nyakopon ye mo ne huhu mu edi entira samu ba wo ma anya mso wo nu entimu hwam ho yie mo huhu ne twa omranti plemo yire nkontompo na metane awariguo awurade Israel nyakopon na osie ne dia ode musuo kata ne ntade so entimu hwam ho yie mo huhu na mo ntwa nkontompo wati sauti tio ose na dia etosu mienu nsomo ye ode kan ka asofo no de na wie ni adi kan ni asofo no asofo bandifo
asofo nkontompofo asofo nyame kan osiaka asofo bona nkasa sina mu hyenkom asofo furu ona nkasa koma mu ona dwim hyenkom sa asofo no nyankopon sase efiri 1 eno disi ona babesi 3 na bedru 310 eno sasem ni ti ho awari seye ni atosumienu tio sa nyoma mienu na ma onyankopon ne Israel fo ntamatete na wati ne ho afiri wo ho adentia fisa asofo no kanokwe eno manu o mamunu so nya emfani de ese ema ware samre Israel fo se ware poto tio fisa wonya pa bati David ware say kin Solomon ayire no manko di na 1000 mfim padie ba kupo nya kupo yiye no kwabrani asesa ma 1000 e de kwa replace je mfim padie ba kupe no tio mfim padie ba kupe ye de mfim padie 1000 e na replace enti wona di a change na ba famu Israel ni be ma beti sika kwakwa ye oba ho de na de na betre ne fie eni afi na ofa nsa ka ho odo ba no koma na busuafo ntim ware biu fisa oba na ede ne ba fie ne nya na adwe so be pra ne ho ase oba ma no so kofa oba no ba no nya na adwe so be do no nti oba no nyina me mo nsa so we kana we aka na ye se wodo no na ye se wodo no na afa Yakobon honhom no tu fra ware no na etu na afa honhom na te no honhom nya te no pe afa onya ba ko bio ababie no obi atim ko no baabi so aware bia egu e wo honamani de kan gu wo honhom mu ansa na gu wo honamani fi se mra motifie mo ka busu se mam ho mo yeyam ho mo dim ho ntam twam ho nkotompo dipone akese tiam ho na mo tete Nyankopon honhom na ka mo pom yam ba ko na mo tete honhom enkopemra honhom no beti ho firi mo pe aware na gu mo ni choice ade ba ko pamba se kokot ne sa ko sensan ye ja aware ti asem yo ne sensa mo pa nu tete Nyankopon honhom firi mo nti mo ni Nyankopon tamatete nti mo wure sum bibia mo ye bia encounter biem mo da ne wufo ti asem ni ye pa ti asem ni ye brana Israel fo boss amre no ntotie o se die to sum ye no nsom ye mo di ni suo ne esu ni ehun bi guo kata urade afo de bochia no so ma onane ne mehwe ayeye de no na fe wonyim nsam dia eso ani bio mara ka haya o efiri no Nyankopon be kan se efiri mo agya no mo breso na mo sha se yes aboni na mo se efiri ma chiti mo samra me chena mo so samra mo chen na mo bisa se tie mo na yen samra o chen e no bisa so ni papa fom me afa me se dia mo fom me fei na mo bisa se die mo na mo fom me fa ntutu so dudu no maso afode na mabio Frisafa ayeye die no ankasantio frisafa de potia no amode ayeye die no kogusu no mode esu ne ni sio ni ahomigu akata for de potia no so to Nyankopon tu ne wo hwe wo so nti sambre Nyankopon ne Israel for da 0 Israel for 0% na ma Nyankopon ti asem ni yo ti ni ye pa na obeti bibia se ne so ye mo bebre tua type pa tua tugu ye ko Nyankopon ni ma ye tua 0% na ma Nyankopon ye gusu po nyame krono fi se kwa ye fa so ye ko tua type ye tua ne kwa papa so onu ku ti fie bani awde ye no wa fa obani na trafie awon kwara be se 8 ebi ma wo 6 ebi ma wo 4 ebi ma wo 3 ebi ma wo 2 ebi ma wo 1 still awon ye wa dwe so be kwa ko hu obana busuafo aware no woni ne ti fie wo so na da so ne nam because am kwanda so ti mu wo serefa wo bedane ato na dan kwama na wo be hu jimi ne nsem hu na wadie ti asem ni yepa na tro sam say Onyankopon ka say mudi ni suo ni esu ni ahomeguo akata urade afọ de bochia no so ewo malaka haya o ensema malaka de koma Israel mano se no Onyankopon se asofo no se munue se na beba mo so afemu o mamu no
se no Nyankopon kan ye toso mienu ne Onyankopon kan se modi ahomiguo osu ne su akata na for de bochia no so ma ontwane ne mahwede a wo mu bi no mu bisa se enamade asu ntia enti no Onyankopon yi ne hintaye na fa o madi atai na o madi a wofribiem a ma so emu ato amaye na fa ya na tamfo twa ho hie eno Nyankotie ena fa ansa no bae ansa bae nani wose namu bisa se na medi enso efrise awradi ye woni omanti ibremo yire no ntemu dansini onu na wotwa ne kontompo na nso onu no ho kafo no wa pam yire no tia he 15 no wose enye ba ku no Onyankopon ye mu woni honhom mu na fade ti na wotwa wo ye kontompo afade ti no mamu no nyina mu twa ma yire no kontompo na mema manu so nyina twa won kunu no kontompo opema timi tsira de so ntua de so dududu na so na yire na buni kon o majuma ya fremitin me kwa ba oboa wakosha ne mpra ho okoso no me abafie na obehwie gufie ho na odi aba besrasra na yire ne ma tio obalo so akra ne kunu se me kodwo baba me kodwo baba oboa wakosha ne mpra ho okosesa no me de obehwie de besrasra ne kunu ne ma onipa nim nia wo yeti no so kwan bi ho a eti onipa ni so nanso na wie no na ye owuo mama hwe wa kwan ye papa hwe wa kwan ye ne de bi ba onipa nya ne sane wonya ne nei ena ho ati to so betim ne mama no mama ensa da koso na yo ena ho ati to so betim ne ma 100 ada uguso ye yero ho na ye adwuma de ma ho ne mre bi ba sane wonya ne nei yes ana obenya no ti asem ye party nyansa wonso oba ele de ohode utimi fesi mama 10 utimi fesi mama 5 nto so utimi tena obarema bakon okwaji wahye akoka ntam Onyankopon ni mabetena fie ukra ukunu me ba no wafa ho no akwosesa nome na de ba fie na de ba sase ukunu no ma eya osawo ye ne eso nyame ni ana bisa ho wankase bisa on sabrabo a ubei eso nyame ni ana bisa ho Israel fo ye bi e ma Nyankopon no ntam titiye e ma o man no tio Israel ade ba ko na Israel fo ye ne se Israel fo ntutu so dudu wo ma so afode nse bebre o man no no mo fa ni agro so mo ni Nyankopon ntam titi kwa no man no koso aye nti samre ye mra nyesa malaka ha 3:8 na okan ye no adabia kan wa so dem tight no enye se na Nyankopon peso cheso o man no for tight no mawo o man de ba but o man de ba for the butcher no akasa no o man de osu ne ni suo ni ahomigu akata so nti bibie ba Nyankopon akora dem ne maso ne for the butcher no so bia Nyankopon tu na ni mehwe bio ni e wonya o man nsem o mode ma Nyankopon so ani a o Nyankopon no so bio so fancy ma na o bo ho bon obo ho ban no ye ba ha se no se Onyankopon tu na ni mehwe bio onye mo nsem de so ani bio fi se mafom na mo bisa se na de mo ntine ya fom ena fa o kai o man se mo wura fi se wona o man ti bremo yire ntama pam no me na me se mo na wura fi se me ho mo na me ka o ba no bere ma pom ye on ba ko nti nkontompo na o twa o yire me na o twa me nkontompo na o twa o kunu me na o twa me ukunu na wo fa na chi me na wo fa ma chi fi se me Nyankopon na me ye tio ena so fo ebirum jawo yirum so fuma me fo ebi jawo kunum adenti fi se Nyankopon se seye din se oba be pre no ho asema ni kunu na obarima no so bedo na yire no so obarima ye mistake no kodo na yire pe oba no se manya to lege no de na dane abe no otwa no instead of so no so be pre no ho ase na ma Nyankopon ho matimi atena warenum na watimi awo ma anya me so ma ma nyina be ye nsira o Nyankopon mu no ohun se ne kunu don nti o take advantage e obarima no so o se awarenum
Oban so bebo ne ho musu apre ne ho asema ne kunu nye wonyina ebinom e ma no bi bre won ho asema won kunu anim so won kunu ani so nti mema no so do ma no nti moda ne da nyankopon ne onyam wo sa wawe no mu oban bre ne ho asema ne kunu pe ne kunu onya to lege onya jimi fo ba no sa se take advantage ni ne kwa so de oban bia no de ye no adenti fiso oban no pese odi nyankopon hyehyɛ so oban ma ne ne afira afi nyankopon se de ye ho nti kwan bia ba bi obetu ne na bi ofiri asase da bia no de tia maame asase e da oni ehu ni hu ne kekesa da ho nanso amuna mwanchi mboka bebre wom so nyankopon konkon kan won tutu na ma omanwa da ne da nya obetia kase so da ne da nya obetia nya nkyɛ so obetia amunam tie ni ye pa so wan kasa hu wash yase na fayan san tutu brika yanka bibi o Proverbs yanko tie King Solomon na King Solomon wa here King Solomon I was some ma 1000 edi na chino yentie na futu sam wa ha tio yentie King Solomon na futu sam wa ha emame o see ye kan 5:18 o see ma wo buru anya nhira wan kasa ma wo buru anu nya nhira o because now no kasa no afa buru anu but all kasa chewi o see ma wo buru anya nhira yesi bobo chichi frisu aso be ka che so den cheme wu a ma nyina tinye frisu ole na tie wakom wo hu ni agom wo hu no me freba oni paso oni ni asa ma 1000 no e de King Solomon kokoduru ye obisa ho eno otu me no fo ha o se wo de ma wo buru anu nya nhira na wo no mranti bremo yiri anenye o se kan Malakai no o se na mu bisa se die ntia ti asem ne yo na enye onyankopon na ye wo ne omranti bremu yire ntam dansini ntitie o King Solomon futu otu o se sa wo ne omranti bremu yire no a onyankopon ye mu ntam dansini no hwe ne su yie o te se buru ama o ti woni na hwe ne yie no o masubuni amefam no o masubonka mu nsuo a esere ko amachia fa wo buru anu fi se basa pa wo buru anu be sei wo sansuo no no anya odebio nti wo kwa kopa buru afoforo no wo ko no mu nsuo nti wo se ti woni na hwe wo buru anu wo buru anu nya nhia na wo no mranti bremo yiri aninye na tono do o se na o te se o twe bredofo ni ani onyam wansane manimpoku so wani o se manimpoku so wani da na tono do mun tentan ganyina meba ada na oto oba na nani ho tentan na wo so oba ho wo kukum na oni pa kwan da awurade anim na otata na namo nyina obonefo Samson mu ne bone ho ma kyekere no wakwati atantere na nti obewu na jeje twisam dudu nti obayira ti asem ne yo ojojontie ajojontisam awudie nti amane uni ebuo bia ma ware so berima betare ojojonti a oni awade oni ebuo ma na yiri bio oni obuo ma oberima bio oni obuo ma oba bio nti oberima timi sore na no akofa no yonko berima one ne da fiso aye ojojontie according to Bible ti ensem na akonopa oso oni pa kwa nyina da onyankopon nim na nim no tutu na nam na ni on man ko fa bone kwa so yo no ne bone homa tikire no na jojo ti sam tutu anti obayira adenti no obayira fi se bura na otu ya no o jama na bura na sei supre na nam na bura no mu ne santi no dali den na o try so obehwehwe bura foforo no wono mo na o hwehwe kono mo na no okra no me o kari no me ba no so tio onu akasa chichi ko bori hwehwe ko pe ba bia no me wo no de no ho ko farefare ti asem yo o se ma wo buru ade nsia na wo no mrati bremo yiri aninye o te so twen bredofo ni ani chi wansane no manempokua so wani da wan kase mampokua no so wani o umpokua ye mi no pe o yiri de o se men so wani
Onu mranti bremo yire. Nya onu mranti bremo yire no mo. Onu mranti bremo yire. King Solomon e ka say. Onu de no wo mranti bremo yire no. Ne mpafo no. No wo mpokuya no. Onu betu funu. Oso wo de mpokuya. Wo yire mpokuya nkuto so oni. O mranti bremo yire onyankopon ye montam dansini. Na ode ne honhom ka mo bom no. Mo no nko ne mpokuya so oni. Ne to ne do mon tentan. Danyina. Obi no obi sa me ba. Aten. E die na haw. Die na ba wadwene. Die na beta wakoma mu. E die na wodwene. Anto timma oba hokwo. Empokuya so we ne cha wo yere die. Na otim to oba hokwo mu do mu tentan cha wo yere. On se. Onyankopon yemfempade ba ko pe na firi obarema ho. Nti obi bia wo ware no. Wonya sa mfempade na be hyem. Obenya 24. Afi obeya obema wo sipisita. Waye responsible. E onyankopon nim. Ti asem ne yo. Sa wonya fo sa mfempade ne se ope. Oba bia waka bia yo hoho ma wonim no. Onfiri mu ne bai, ofiri obi mu ne bai. Tio, afi wonya de sa mfempade ne se ope. Oba bia yo na niam. Enti moment a obefiri wo yechi akohu oba foforo bia dono no. Wodo oba hoho. Oba no yo hoho. Ti asem ni yo. Ti ni ye pa. Ye ya dia Israel for no fonfom ye. Na mpo ye no ye janom. Ye na no fonfom ye no nim. No se mresante an ye nim di obura ni gu ye mra to no so. Nene. Ene di onyankopon te se mpakafo egu abonten. Sama se gia me di pay. En se mpakafo hodo ba ni ho. Adi sama se gia ba out. Ye nyina atete. Yenim nanso egusu aye tina Jesus aso ameka nkyere mo nka mu ni fo nanso abeka nkyere mo o se na foi atemo da no obenyane no wa pre no so obenyane Jona pre so emerema na ba no obepum fo fise no wa pre so no wa de da ko peka sempa oni ni wi ema de ho ni wi kroni na ji onyankopon sem die dan fro na kwambo ne so nanso ne de ni osese Jona abaha okasa monfa asema Jesus kai no so what asem no kra na wantumi afa waswanji na ntra wakoma mu no wansa se odi tua na mon papa nti obepu fo ti asem ye pa na enko kan life quotation na enfa adwuma de no mra na wie ye dia wadini respect marriage. Wawe na oti ase no hwesuye na ma wankasa Ukraine ba biye asi se opu wawe nimtia wankasa Ukraine na opu na nimtia se o se wawe a wankasa Ukraine na o sai no ti asem pa o se ye kan Hebrews 13:4 o se oni a wawe ni adie nyina mu na ohu a wawe pawfin efrise akomafo ne waro seye fo de obebu na ten wankase muni a wawe mpanom anio a wawe mpae ba kope obi a wawe bia wawe mpae ba kope en sa wawe mpano fa ne die no obo bia safatama sa wawe mpano hweye no ngonfin pe ase a wawe onyankopon bebu fo ti asem yo ti niye pa sa ugum panon fi pe onyankopon bebu aten nemom nyotine ni hwene mpaye nyotine ni hwene buraye nyotine ni hwene yiriye nyotine ni hwene kunu ye no ono ankasa friends ya ba ne fie otine okan osene na medi asuti no onyankopon de ne honhom ka oba na obarima pom se mo mienu betena se na mawo ma anya misuru wo mu what. So our real piara our papa onyankopon no enkwala afiri mu ba no enkwala ono ankasa nyankopon ti ne hwe nkwala no ye won firi wo mofrase firi se onyame kasa abusua no tio sabusua no onyankopon ni onyam wo sabusua no mu won se na wo atuatefo won se na wifo won ma ye wo ne
because of our we are producing no we are sena so man na eba no our we na tete ase no eso man na eba no eso so na eba no aduaba na ye die wo wiase no na asase eso no eso nkase enwo wo yen afi na asase abewo wo yen ono yire ti babrochire awemu bre wo fa wona wo fasika na mo yire chi na wo de ye japade a wo yire nim na susu sa wo ye wo awia na obewo ma papa emre wo ye busy a na wo tibot wo pekwa be fa so be ye japade won chen no obone fo no yere wo manu man wo mama ti asem yo emre wo ye busy a wo bu ye kwasia no obone fo no so bu kwasia wo mafam Jafe o manu be sha se nyi no o ti fie ku awani mo no afa wi no de abona no ne se ka da no koka ko bi wonu na ka mama fulu be su o manti papa fulu be su o manti adentia fisi antie ni anhwe ya wade yie ama onyankopɔ ametra busuanom anye ye mama ye ma bronsam bae abaye ye manama ye aduapa poni na edua no asase eso aba onza finisu ro Sawache onyankopɔ sa wo samra me chen na fe mamuntoto sodo na tena ba makra dan mu na fe mamma so afode no atuna be gu afode botia no so na mama bi o so fe siama mo na fe mama so dide fo no kwan na o mamu mesem no bae no shobusia ye foundation autu no awari na otia se wantile nya hwedi ya o be wo amroba no wa wi no nkwala o be wo nyina ya tuatefo age so no ankasa nyankopon hu mobbo ano hu ma no mobbo wo ma na bia wo ma na komanti no ankasa nyankopon no hwimo no se ne o hwim jetia no se ne o hwim ya no nyina firi jetia mu fisi nyina trasa no mi mu bi pen ye nyina ya jaru fofom ye se samanu boso ani nim se no me ne kariba emra mo frade ye nyina no me ne di achi so no ankasa nyankopon hu ya mopa e be di achi saa kopem se be seye odofo mo ni na wo wawe ho ti woni na hwe wawe yi hwe ni ye fisi abana wudua no ababia wudua na no na wo betwa ababia wudua ne ka wo se no na wo betwa katela wo se no so na obeda foundation na watuo no esudan na obesie saudan no be twie ejina foundation no saudan no be nya hoden a ejina foundation tiro so banya sa fodie o sire da o botan so emframa bona huntu na be bona ban na entimi ndwiri fi so pasase papa sine dan si so ti asem ni pa na he nank ya bi but yen kind last quotation we amen kan we ma na hwese ne onyankopon sia onipa sa numa ka onyankopon sia ma onipa bi ne den ya kan Psalm 128 verse 1 yen kan na fa kakra mesi 4 o se enshoni onipa a oso awurade na ofa na kwan so na obedi won sa no adwuma o se na obedi won sa no adwuma enhira no ebesiu yie na oyire yese bobe a eso ofie mpemu na umaye sangodua a watete atwa pono asia hwese dia osuro nipa a osuro awurade se wati tio oberima biara osuro awurade se yeja Abraham na otine ni hwe na yire Sara wie hwese ne oye Sara tieni yo hwese ne hwe wono obaya tna nyamfie bebre obaya ntumi ngukra ma no etru ba bi Bible say Abraham kofa Eliezer se owua onne meti na de omoye nanso still okoso di nukra ma ne yire wa fama wa e ma wogu ne yire ho so no ompesa ne yire bebre fi se Abraham hu ne yire se e wono akasa ne mfempade nti so Sarah so nti ama Sarah trimye ne te Sarah no akasa ne kopa ne kunu ne chawsa ne srawa yire akunu ba bia wodri wo ya po akora famema wa mu ba kon nanene ngo ti asem ne pa ti asem ne o so na yire no so
otie ne yire na no ne yire tu no fa otie e mema no bi o ye hurhuru ye ne ye ka ofia no ano no e ma no nka bi o yire ye osaso boafo tie osaso boafo o yire ye osaso boafo o ka bi etie ye se ne o twa se nim se na chiachia o hire bi o pa futuo no ye se ne ntoma tie gya na obadwam guoni masena ko na untie o yire futuo wan futuo bi na abetie untie o kro futuo wan futuo bi na abetie tie ne pa tio ose ni entre onyankopon ehia Abraham asefo bepemene eno no fu se Abraham suro awurade onante nanim yie ogi nyankopon tie njo se Abraham ma ai se boba titan dan ho hia na yere Sarah enso yesem gudua ewo no ane pam tio ti asem ni ye pa ose ensanu oni pa o suro awurade na ofa na akwan so na ubedi wonsanu adwuma nhyano ebesiw yie na oyire se bobe a esuo ofie mpie mu oyire se bobe a esuo ofie aso buafa so ntidane de nyina wonya bitidi wo to wo bula na ye nhyira ntidane de nyina wo sebinom na wo sebinom wanim ti tiro na kopoka kire kense ke wo ye ni ya ko nim bati wo bula no ti woni hweli ya ka sebinom woni bati one say no so bura no one woni manyinya because what ti woni anhwe wo bura no yi asai nemu wona onanti nyame akwan so no de Yakobon se sai ya adwuma no hu se ensese na mu peleni aware nti oti ne ni hye na ware yi no Yakobon se safo be ye nhira na won yire no e be ye se bobe a esu won ankasa pie mu na won ma be ye se ngudua atwo won pono mo hia wose hwese dia Onyankopon se oni pa a osu awurade nie so what tie sam ne pa King Solomon ka bibi wa King David ka bibi wa hwe na so na o ka sansem nyina ye nkrofo a o se aware o ototo so samre ye mena na Yakobon pura ni ku Israel from na toso because now is that mind your man won ko sene wana kuma ye den Yakobon so done man ti Yakobon bu ni ku omra to bebre so hwe David mo mra to bido se na David manye etina Jesus Christ sabre no so no meka no kro na nche won na ne odi atom no pa no mai nti wonyina obu na ne gu omra to so nanso na de wo de me no de nti no se onyane ne niwifo a obebu ye fo no age ne niwifo fi se Jonah no e kitwa o ka se no still ali niwifo tie nanso na de ne a wo so ne o body nyina free ne mu pa ya pa wo yentem e ka no kuransem no che o ka no yapo Jesus me ka che o se ne onyame aka po mu nhwe yi na montetim o ti de o ka che Israel fo no o se e free samre no ne Israel fo no kasa no ekwa kokosi Abraham so no o mu ntwa ne nyina tungu ekwa ke mu nyina so ntwa ne nyina tungu na onko yenhya se nkosua tio onukofo na ba obekere kwampapa no se ne ba ya me no mienu betumi anya nkwa o se enko back na enko kan fresh asia no ne enwe se yo ba ne oberima oberima ne oba eno Yakobon po wo ka wo mbom di de Yakobon ka bom no onipa bia nhwe yie no wantetim me woni na odofo papa ti woni na twa buhia yie na ntinyame akwan so na ma wo yire ayese bobe wo wankasa opiem na ma wo ma ayese ngudue twitwa wapono ho hia na wo ma egri no mfo ni akromfo ni asabrofo ni akomanfo ni awareseyefo apumpumpafo ni memfo anibrofo ni ntokopafo ti asem ni yepa oso pipia o se aware no Yakobon besere o pipia o gwa aware pa o fine ne pa ba o kwa si o Yakobon nim o nyame ntu ne nim be hwe na ye de na ne nsem bia so ani bia so Yakobon nyi bio ne senti sa oni pa bo Yakobon kro no
to beti atemu mu fo odofo mo ni na ho ne antie ne hwa wawe ye na se hwa wawe ye na so bebo Onyankopon srai no we say mroso na mayema atinya benyine abaye mofra nyamso mu na obabaye Onyankopon suafo mapa na dan kwa ma bi me ne wani fo e wa tutubantu senda no fi senda no ye da humo pro ni ho tima ni ho biem odo fira sase so sada no na mum ne oni pa yeye eno Onyankopon nam so ba betua neka hweyie no ani foda no ne mum wodi bem ne watumi afra mam ne nyina hyeru afita no ne de domto no sankuo ne osebo akwakosia ya gen kopa kwan onyame nka ho ba bibiaro a wono ti nanim kyerɛw onhwe so no mo no abusua omo wadun papa no ma ne wasua na ntra mu na ntra wakoma mu na sase so di tu na mo na Onyankopon nam so no wasew ahyew no wasefo nyina se ne ohye Abraham hye na sefo nyina no Onyankopon enommo no hu mobo yeda Onyankopon se alpha and omega saudi asase ade abawie papa eni onyame ne die ka odin wo doba Yesu Kristo dirimu nyame agya nyame oba nyame won kronkron adom nti